ତ ଖରା ହେଇଛି, ଦୁଇରେ ଏ ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ନା ମଥା ଯେମିତି ଖାଇଯାଉଛି ପୁରା ମୋର, ପୁରା ମଥା ଯେମିତି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଯାଉଛି ଏରকম ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଏତେ ଖରା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେ କଲର୍, ମୋ ମୁହଁ ସେଇ କଲର୍, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହ ସେଇ କଲର୍, କଳା କଳା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଆସିଲେ ଆମେ, ଖରା ତ ଟିକେ କମିଛି, ଆଉ ଏବେ ଆସିଯିବା ବେଳେ ହେଲା, ତାକୁ ଆସି ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଡର ଲାଗୁଲା, ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁ କହିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଖରା ତ ହେଲାନି આપણે। ହଁ, ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଆସିଲା ବେଳେ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ତ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କିସ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ହେଉଛି। କରିବ ତ ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ତା ହାତରେ ଟିକେ ଲାଗି ପଡ଼ିବି ହେଲା। ଖରା ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବେଳେ ବାହାରିଲାନି ହେଲା। ଆକାଶ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ମେଘ ନାହିଁ, ଆକାଶ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଗୋଟେ କଥା ମେଘ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କିସ ହେଉଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେବାଟେ ଦିଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରୁଛି ଅଦା ରସୁଣକୁ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦହି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲେ ପଡ଼ିବ ଚିକେନ୍ରେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଦହିଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଲେ ନା ବହୁତ ମାନେ ଗରମରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାକିକି ରହୁଛି ପୁରା ଗାଲରେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଝରକା ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା କ'ଣ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ଖରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର, ଏଇଟା ଆଳୁ ଆହୁରି ବାରକାଣି ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ଆଳୁ, ଏଇଟା ପିଆଜ, ଆଉ ଏଇଟା ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା। ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗରମ ମସଲା ନେଇକି ଆସିଛେ, ଗରମ ମସଲା। ବାକି ଏଇଟା ରହିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ବଢ଼ିଲାନି, ଦାମ ବଢ଼ିଲାନି, ତାପରେ ବି ଆମର ବହୁତ ଧନୀ, ସେଇପାଇଁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ପରିବା ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ଗରମରେ ପରିବା ବି ରହୁନାହିଁ ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାଂସ ଅଛି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି, ବାକି ମୁଁ ଦହିଟା ଏବେ ପକାଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏତିକି ବସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଚିକେନ୍କୁ କିସ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରାହେଇଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାମଟା ଶୁଣୁଛି ହେଲା। ବାକି ଏମିତି କିଛି କରାହେଇଛି, ଦହି ଦେଇକି ସବୁ ମସଲା ଫସଲା ହେଇକି ସବୁ ମାନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ବାକି ସେଇଟା ଚିକେନ୍ଟା ତାର ହଉ, ଆମର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି, ସେ ଟମାଟୋ ମକା ପେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଦିଦି ଜାଣିନି ହେଲା, ମୁଁ ଯେ ଦହି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ସେ ଜାଣିନି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁରା ମଜା ଅଛି ହେଲା। ମୁଁ ତ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଣା ଦହି ଖାଇଲି, ଆମର ନହେଲେ ଆମର ଘରେ ଦହି, ମୁଁ ମାନେ ଗାଈ ଅଛି ତ ଆମର ଦହି ଖିଆ ହେଉଥାଏ। ବାକି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଣା ଦହିଟା ଖାଇଲି, ପୁରା ଓକେ ହେଲା, ଓକେ ଲାଗିଲା। ବାକି ଦେଖିବା ଆକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ତ ମଜା ଆସିବ। Kita udah lagi, tapi ada apa kita mana? Kita lagi pura salah. Fiore. Tu কথা কইতে না মোর কথা লাগে না, তুই তো বাবা।
तो फ्रेंड्स मु वीडियो बनाऊली ठिया होगी तो से मो बड़ भौणी माने सब कम सर मत एक धुईते धुई आने कही कि दिन आसला गोटे भिड मैंने बनैली से पनिशमेंट दिहला धुई आनते छड़ू हे कल कि एमती किसी अच्छे है धुई दिए है धुई दिए तापर आप सब कथा देख तो फ्रेंड्स धुई दीजिए है देख लिंतु पूरा सफा कर दीजिए पाठ पढ़ा छाड़ा और सब काम मैं बहुत बढ़िया से हाँ ये देख लिंतु ये आंब हाँ किसी झुलुचे एमती पाखरे पाखरे है आम काली शुईची बाकी मोटे दे दिए आपको कौन देखुँ फ्रेंड्स बर्तमान आप छात को नहीं जाऊँ देखो एठिकार भ्यू केमी किस अच्छी है बाकी चिकेन तो सीझुची देखा खोलिकी आपको देखुँ एमती किसी अच्छी देख लिंतु खरा कौन प्रकार क्यों लेवल खरा है देखु पवन भी बहुत स्पीड रोचे है देख देख लिंतु ये आंब गछ आमर यही पटे देखो एटा देखा आपको से दुसुव माँ मंगला मंदिर दुसुव से देखिपारे से दुसुव बाकी एमती किसी अच्छी पूरा फुल भ्यूटा बेस लोकर घर ना एमती किसी अच्छी माने विश्वास करूँ खरा जो लेवल रही माने माने छात पर ठिया होने बुझिपारे एत जोर रे खरा है बाकी कोईली तार ड्यूटी सब बेले करुँच मैंने कोईली एनी टाइम तार पकाऊँच तार हुरी पकाऊँच तार गला फाटुच बहुत बहुत शांति लगुच एमती किसी देख लिंतु एमती किसी अच्छी पछरे एमती किसी गोटे गड़िया टाइप अच्छी माने पोखरी टाइप गोटे थिला हद हो जाए से एमती किसी अच्छी आउ देख लिंतु ब्यूटीफुल पूरा एमती किसी अच्छी आंब देखो से चारिआडे खाली ये आंब फ्रेंड्स फाइनाली चिकेन पूरा है रेडी खाली गला भर को ठेलवाई खाली माने प्रस्तुति चलती है ये देख लिंतु चिकेन टाइम किसी अच्छी है पूरा बाकी टे मैंने हलदी हलदिया टाइप प्रॉब्लम लगुव कहीं गला हलदी बेसी पड़ी से माइंड करेनि से मुझे प्रथम थर पर मैंने दीदी रांधुची मुझे प्रथम थर पर चिकेन सेठी खाऊँ बुझिपारे मुझे आगे केवे भी खाई ना माने चिकेन खाई है तो किसी असुविधा नहीं जहाँ चलो है ये देख लिंतु चिकेन तो पूरा रेडी आउ से धुआ धुई कर खाइबा विश्वास करूँ मैंने पूरा चिकेन टाक मैंने मैंने चुपेमी पूरा गोला को ठेलीदेमी पूरा मैंने कौन प्रकार मैंने भोक लगे एमती किसी अच्छी देखिए ख्यादिया करिया सो फ्रेंड्स फाइनाली खाइते बसी जाइए पूरा सब पूरा रेडी ये देख लिंतु कौन कौन अच्छी कही दूसरी भात एटा मांस तरकारीटा मुझे लोभ संभाली पारे से डायरेक्ट पकड़ी आगे गोल दीजिए है देखो ये पापड़ गोटे अच्छी रहा मांस तरकारी ये रहा सालाड दही देखी है बाकी यहीटा जो रहा ना मुझे कहीदे यहाँ माछ मुंड तरकारी है जहाँ माने जहाँ घर आम मो बड़ भौणी अच्छी है अपा मानते अपा दे जाए बहुत बढ़िया अपा मुझे कथा दे माछ मुंड माने झोल है तो बहुत बढ़िया लगुच है तो टेस्ट करना यहाँ बाकी यहाँ बर्तमान टेस्ट कर तो मुझे खाली गोल बाकी खाई ना आपको कौन खाई मांस तरकारीटा केमी कौन है देख लु आउटे ढाड़ी दिए गोटे आलू ओल्लैलवा दलीदबा आलू भल कि सीझे ना प्राय ट्राक्टर आनिकी चक्काटा को चलते हे आलू उपर देना सीझीज दौड़ूनी बास
ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ଦିଦି ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଉଛି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ବାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଖାଇକି କହୁଛି ହେଲା। ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବାକି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଦେବି ହେଲା। ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାକି ପଡ଼ିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିନି ଏଠି 5G ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁକି ସେଟା ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରୁନି ବହୁତ କାମ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ବେଶୀ ଦିନ ବି ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି ଫାଷ୍ଟ 4-5 ଦିନ ଆଉ ରହିବି ତାପରେ ପଳେଇଯିବି ହେଲା। ତାପରେ ଘରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି ହେଲା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ହେଲା। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପାଣି ଦେଖିନଥିବେ ଏଇଟା ତାକି ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।